ঠাকুরের কাজ এখন কমপ্লিট হয়নি। টোটাল তো 4 দিনের যাচ্ছে নিয়ে সব 4 দিন হচ্ছে, দিনটা হিসাব করে মানে 7 माइल से बोल रहा है जा है बेटवा तो लीजे लाइके भागा। क्यों भाई अच्छा लगा? जरूर अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये विरोधियों को जलाने वाला डायलॉग था। साउंड प्रेजेंट हल्दिया दुर्गा चौक। तगड़ा नहीं महातगड़ा। टीसी साउंड प्रेजेंट हल्दिया दुर्गा चौक तुम्हारे नाम। डीजे बीएम रिमिक्स। तुम्हारा हिंदुस्तान में बाप पैदा हो गए। डीजे बीएम रिमिक्स 7 माइल से। remix.